কত দূর পাহাড়টা গো না দেখতে পাচ্ছ, বড়দা আছে, আমার ভাই আছে, বাস ওখান থেকে উঠছি এখন। মন্দিরটা দেখো, এখন এলে গেছি বন্ধু, আমরা এখন হিমাচলে আছি, কাজে এসেছি। এটা মন্দির, জাল থেকে ঘিরে দিয়েছে রোড থেকে, ওটা পাইপে ঢোকা আছে, কুয়া থাকা যায় না। चलिए वो देखिए मंदिर दिख रहा है। मंदिर का कौन सा देवी रहता है उस पर? এটা পাথরে বানাইছে, এটা পাথর ছোট বড় বড় বুঝলি? হ্যাঁ। कौन सा मंदिर है? पहाड़ों वाली माता। पहाड़ों वाली माता। अभी जा এটা না বড় বড় পাথর ছিল, এটা হাতে বানিয়েছে। কিছু করবে না, যে বানিয়েছে পারিয়ে আসছে। তাহলে रातें वाला क्यों लाभ है बताओ? ये बोलो कि पत्थर का था, इसको हाथ से बनाया गया है। ये जो पत्थर देखे ना, और जो कारीगर बनाया है हाथ से, मतलब ये नहीं तोड़ तोड़ के बनाया है। ये मुट्ठी पकड़े सोचो नहीं ऐसे बनाए, हाथे बाने छीन के हाथे बाने ऐसे छीने थे क्या? छीने थे तो हो गया। তো ভাই আমরা এখন দেখতে এখন খুব জোরে আধা ঘন্টা লাগবে। তো ইউটিউবে এখন অনলাইন চলছে এখন, এটা এভাবে করতে হবে আমাদের।